वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में कहा, पड़ोसी मुल्क के जंगी जुनून को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम भी जवाब देना जानते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हम खित्ते में अमन चाहते हैं और भारत को तमाम मसाइल पर पुरअमन मुज़ाकरात की दावत देते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत करता है। कश्मीरियों के हक में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों की नई नस्ल भी भारत के खिलाफ लड़ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में कहा कि पड़ोसी मुल्क के जंगी जुनून को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम भी जवाब देना जानते हैं। और साथ साथ भारत को पुरअमन मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 71वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ले-आम की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. These Indian brutalities are well documented, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने मुज़ाकरात के लिए नाकाबिले कबूल शराइत रखी हैं। वो भारत को मसला कश्मीर समेत हर मामले के पुरअमन हल के लिए गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत देते हैं और कहा कि मुज़ाकरात पाकिस्तान पर कोई एहसान नहीं। Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. वज़ीर आज़म ने कश्मीर में भारतीय फौज के जारी कर्फ्यू, तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई, काले कावानीन और कश्मीरी रहनुमाओं की बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा किया। We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew, freedom for the Kashmiris to demonstrate peacefully, urgent medical help for the injured, and abrogation of India's draconian laws. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में भारत के साथ असलहे की दौड़ नहीं, अमन चाहता है। The international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का वादा पूरा करे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया। इस खिताब पर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खिताब में मसला कश्मीर ना उठाया जाए। उनका ये भी कहना था कि इस बार मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ जानदार था। एज ए पाकिस्तानी मुझे थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को एटलीस्ट अपने वज़रा की स्टेटमेंट से तो डिस्टेंस किया। और जो पाकिस्तान, देखिए इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी क्योंकि कश्मीर का इशू तो आपके कोई भी वक्त कभी भी जनरल असम्बली की फ्लोर पे खड़ा हो तो ये ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर का इशू, कश्मीर में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन की रेजोल्यूशन ना याद दिलाई गई हो। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि पूरी एक दहाई से ज़्यादा के बाद कश्मीर में अट्रॉसिटीज़ का एक लहर आई हुई है। देखिए ये बहुत, मेरा हमेशा ये मानना है कि हमने इंडिया की ज़बान
میں ان کو جواب نہیں دینا. ہم نے پاکستان کی زبان اپنی زبان رکھنی ہے، جس کو پرویکٹیو فارن پالیسی مینجمنٹ کہتے ہیں. تو بہت دیر کے بعد اس حکومت کے تھرو کوئی ایسی چیز نظر آئی جس پہ ہمارا سر شرم سے نہیں جھکا، اور بلکہ اچھا آئی تھنک اٹ واز ویل بیلنسڈ، ویل اسٹرکچرڈ، کمپریہنسو، اور سارے ایشوز کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک. جو ایک ایشو کو شاید ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، وہ پاکستان کی قربانیاں ان ٹرمز آف پلینگ ہوسٹ ٹو 3 ملین ریفیوجیز، کیونکہ یہ اس وقت ایشو یورپ میں، پوری دنیا میں بنا ہوا ہے. سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی توجہ اصل مسئلے کی طرف دلائی. مقبوضہ کشمیر کا اصل مسئلہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور بھارتی فوج کے مظالم ہیں. بھارت کا کنٹینیوسلی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان ہے ہر چیز کے پیچھے. بچے جو پتھر پھینک رہے ہیں وہ بھی ہم کروا رہے ہیں، اور جو یہ بھارتی فوجیوں پہ حملہ ہوا وہ بھی ہم نے کروایا ہے. تو کیوں نہیں، اگر اس کا دامن صاف ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ایک کہے جا رہے ہیں تواتر سے ہندوستان کی طرف سے کہ فلاں چیز بھی پاکستان کرا ہے، فلاں بھی کرا رہا ہے. جو فنڈامنٹل ایشو ہے اس سے اٹینشن نہیں ہٹانی چاہیے. وہ مظالم کا ہے، بچوں پہ اور خواتین پہ اور ان پہ کیے جا رہے ہیں. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے پروگرام ڈی این اے میں بات کرتے ہوئے کہا، پاکستانی وزیر اعظم نے کشمیر کا موقف بہترین انداز میں پیش کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم نے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی. جی پہلے تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی پاکستان کے پرائم منسٹر نے بہت ہی پریسائز وے میں جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ آیا کشمیر کی فریڈم سٹرگل میں، اور جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں آج کل، وہ سارا سمرائز وے میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پریزنٹ کیا. اور ساتھ ساتھ جو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے کشمیریوں کی فریڈم سٹرگل کا، وہ بھی یاد دلایا کہ اینٹی کلاک وائز جائے یونائٹڈ نیشنز اور یاد کرے، کیونکہ سب سے اولڈسٹ موسٹ کروشل پینڈنگ جو ریزولوشنز ہیں وہ تو ہیں ہی مقبوضہ کشمیر کی یونائٹڈ نیشنز میں. تو یہ بھی یاد دہانی کرائے گی کہ امپیریٹو ہے پیس کے لیے.